Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw guys, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung magkano nga ba ang bentahan namin sa mga paninda naming dilata dito sa aming sari-sari store. At gusto ko rin ibahagi sa inyo kung magkano nga ba ang puhunan, bentahan at tubo namin dito. Tara guys, samahan nyo ako. Hello guys! Welcome to my channel. Ngayong araw guys, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung magkano nga ba ang bentahan namin sa mga paninda naming dilata dito sa aming sari-sari store. Umpisa na natin guys, unahin na natin itong siligo na may 155 grams. Tapos may punin siya guys na 24 pesos and 85 centavos. Tapos ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 28 pesos na. Bali guys, may tubo na kami dyan na 3 pesos and 15 centavos kada isa. Next naman natin guys, si Ligo Green na may 155 grams. Tapos may puhunan din siya guys na 24 pesos and 65 centavos kada isa. Tapos ang bentahan naman namin yan guys sa aming tindahan, 27 pesos na. Tapos guys, may tubo na kami dyan na 2 pesos and 35 centavos. Next naman natin guys, si Century Tuna na Flexin Oil na may 155 grams. Tapos, may puhunan siya guys na 34 pesos and 05 centavos. Tapos, ang bentahan naman namin yan guys sa aming tindahan, 39 pesos na. Bali guys, may tubo na kami dyan na 4 pesos and 95 centavos kada isa. Tapos, next naman natin guys, si Century Tuna pa rin na hot and spicy na may 155 grams. Tapos, may puhunin siya guys na 34 pesos and 45 centavos. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 40 pesos na. Bali guys, may tubo kami dyan na 5 pesos and 55 centavos kada isa. Tapos, next natin guys ulit si Century Tuna na may 95 grams. Tapos, may puhunan naman siya guys na 24 pesos and 65 centavos. Bali guys, ang bentahan na namin yan sa aming tindahan, 28 pesos na. Tapos, may tubo na kami dyan na 3 pesos and 35 centavos bawat isa. Tapos guys, next natin si Century pa rin na 95 grams. Tapos, may puhunan siya na 25 pesos and 05 centavos. Tapos, ang bentahan naman namin yan guys sa aming tindahan, 29 pesos na. Bali guys, may tubo na kami dyan na 3 pesos and 95 centavos. Next naman natin guys, si San Marino na kulay pula na may 150 grams. Tapos may puhunin siya guys na 35 pesos and 85 centavos kada isa. Tapos ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 40 pesos na. Tapos may tubo na kami dyan guys na 4 pesos and 15 centavos kada isa. Tapos, next natin guys ulit si San Marino na kulay dilaw na may 150 grams. Tapos, may puhunin siya guys na 37 pesos and 85 centavos. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 41 pesos na. Tapos, may tubo na kami dyan guys na 3 pesos and 15 centavos kada isa. Tapos, next natin guys si San Marino pa rin na may 100 grams na may puhunan na 28 pesos and 15 centavos. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 32 pesos na. Bali guys, may tubo kami dyan na 3 pesos and 85 centavos kada isa. Magka same price lang sila guys ng San Marino na 100 grams na red at saka yellow. Tapos, next natin guys si Mega Sardines na kulay green na may 155 grams. Na may puhunin siya guys na 23 pesos and 95 centavos. Tapos, ang bentahan naman namin yung guys sa aming tindahan, 26 pesos na. Bali guys, may tubo na kami dyan na 2 pesos and 05 centavos. Tapos, next natin guys si Mega Sardines pa rin na kulay pula na may 155 grams. Tapos, may puhunan din siya guys na 24 pesos and 25 centavos. Bali guys, ang bentahan na namin yan sa aming tindahan, 27 pesos na. Tapos may tubo na kami dyan guys na 2 pesos and 75 centavos. Next naman natin guys si Argentina na meatloaf na may 250 grams. May punin siya guys na 30 pesos and 95 centavos.
Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 35 pesos na. Bali guys, may tubo na kami dyan na 4 pesos and 05 centavos. Tapos, next natin guys, si Argentina meatloaf pa rin na may 150 grams na may puhunan na 21 pesos and 65 centavos. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 26 pesos na. Bali guys, may tubo kami dyan na 4 pesos and 35 centavos kada isa. Tapos, next natin guys, si Youngstown na kulay green na may 155 grams. Tapos, may puhunan naman siya guys na 21 pesos and 95 centavos. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 26 pesos na. Tapos, may tubo kami dyan guys na 4 pesos and 05 centavos. Tapos, next natin guys, si Youngstown na kulay red na may 155 grams. Tapos, may punan din siya guys na 22 pesos and 45 centavos. Tapos, ang bentahan na namin yan guys sa aming tindahan, 27 pesos na. Bali guys, may tubo kami dyan na 4 pesos and 55 centavos sa bawat isa. Next naman natin guys, si Argentina giniling na may 250 grams. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa tindahan namin, 45 pesos na. Tapos, may punan siya guys na 40 pesos and 45 centavos. Tapos, may tubo na kami dyan guys na 4 pesos and 55 centavos kada isa. Tapos, next naman natin guys, si Argentina, giniling ulit na may 100 grams na may puhunan na 20 pesos and 65 centavos. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 26 pesos na. Bali guys, may tubo kami dyan na 5 pesos and 35 centavos. Tapos, next natin guys, si Lucky 7 na may 260 grams. Tapos, may puhunan siya guys na 34 pesos and 85 centavos. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 40 pesos na. Tapos, may tubo na kami dyan guys na 5 pesos and 15 centavos kada isa. Tapos, Lucky 7 ulit guys na may 150 grams na may puhunan na 20 pesos and 95 centavos. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 26 pesos na. Bali guys, may patong na kami dyan guys na 5 pesos and 05 centavos. Tapos guys, next natin si Lucky 7 pa rin na may 100 grams na may puhunan na 15 pesos and 65 centavos. Tapos, ang bentahan naman namin yan guys sa aming tindahan, 20 pesos na. Bali guys, may patong kami dyan na 4 pesos and 35 centavos sa kada isa. Next naman natin guys, si Argentina na corned beef na may 260 grams na may puhunan siya na 54 pesos and 05 centavos. Tapos, ang bentahan naman namin yan guys sa aming tindahan, 60 pesos na. Tapos, may tubo na kami dyan guys na 5 pesos and 95 centavos kada isa. Tapos, next natin guys, si Argentina corned beef pa rin na may 150 grams na may puhunan na 33 pesos and 75 centavos. Tapos, ang bentahan naman namin yan guys sa aming tindahan, 39 pesos na. Bali guys, may tubo kami dyan na 5 pesos and 25 centavos sa kada isa. Tapos, next natin guys, si Reno brand na may 85 grams. Tapos, may puhunan siya guys na 28 pesos and 75 centavos. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 35 pesos na. Tapos, may tubo na kami dyan guys na 6 pesos and 25 centavos sa kada isa. Tapos, next naman natin guys, si Century Tuna na kulay dilaw na may 180 grams. Tapos, may puhunan siya guys na 44 pesos and 65 centavos. Tapos, ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan, 52 pesos na. Bali guys, may tubo kami dyan na 7 pesos and 35 centavos sa bawat isa. Tapos, next natin guys, si CDO, Carne Norte, na may 150 grams. Tapos, may puhunan siya guys na 27 pesos and 65 centavos. Tapos, ang bentahan na namin yan guys sa aming tindahan, 32 pesos na. Tapos, may tubo na kami dyan guys na 4 pesos and 35 centavos kada isa. Tapos, next natin guys, si Alaska Evaporada na
may 360 ml na may puhunan na 33 pesos and 55 centavos. Tapos ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan 38 pesos na. Bali guys, may tubo kami dyan na 4 pesos and 45 centavos. Tapos guys, next natin si Alaska Evaporada, yung maliit na 140 ml. Tapos may puhunan siya guys na 18 pesos and 05 centavos. Tapos ang bentahan na namin yan guys sa aming tindahan 23 pesos na. Tapos guys, may tubo na kami dyan na 4 pesos and 95 centavos. Next naman natin guys si Angel Evaporada na may 365 ml na may puhunan na 28 pesos and 65 centavos. Tapos ang bentahan namin yan guys sa aming tindahan 33 pesos na. Bali guys, may tubo na kami dyan na 4 pesos and 35 centavos. Tapos next natin guys si Cowbell na Evaporada din na may 360 ml na may puhunan na 29 pesos and 10 centavos. Tapos ang bentahan namin yung guys sa aming tindahan 34 pesos na. Bali guys, may tubo kami dyan na 4 pesos and 90 centavos kada isa. Tapos next naman natin guys si Cowbell na kondensada na may 370 grams. Tapos may puhunan siya guys na 43 pesos and 55 centavos. Tapos ang bentahan naman namin yung guys sa aming tindahan 50 pesos na. Bali guys, may tubo na kami dyan na 6 pesos and 45 centavos kada isa. Tapos guys, next naman natin si Cowbell na kondensada pa rin na may 160 grams. Tapos may puhunan siya guys na 31 pesos and 55 centavos. Tapos ang bentahan naman namin yan guys sa aming tindahan 36 pesos na. Bali guys, may tubo na kami dyan na 4 pesos and 45 centavos kada isa. Hello guys, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po tayo magkakaparehas ng pagpipresyo sa ating sari-sari store. Magkakaiba po tayo ng pinagkukunan ng items kaya magkakaiba po ang ating presyo. Hanggang dito na lang po ang video nito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang update sa mga bagong video na i-upload ko. Thank you!